समस्त ख्रीष्ट प्रेमर मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज आपण को बाइबल एक ऐतिहासिक जगह को देखेबी जो जगह प्रभु यीशु ख्रीष्ट एक बहुत बड़ा चमत्कार करते। तबे ग्राफ को देखंतु, ए मैप को ये टेम्पल माउंट अच्छे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो जगह क्रूसाफित होते से जगह अच्छे, ता पाखरे आंटोनिया सहर, ता पाखरे इस्राएल रो पोल अच्छे, तब ईस्टर्न वाल अच्छी। तापर देखंतु सेपटे अच्छी बेथेस्दा बोल लिखा अच्छे, माने बेथसाइदा जो जगह बाइबल लिखा अच्छे ता ही जगह अच्छी। ये जगह एक कुंड रही अच्छे। तब प्रिय बंधुगण, गत काली मु आपन गोटे वीडियो देखैथिले, आउ एटा होची से जगह जो जगह मरियम कौन करथिले जन्मग्रहण करथिले से जगह मु देखैथिले। आउ ताकु टिके स्मरण करिया निमंते मु आपनको पुनी पुनर्बार टिके मु झलक टिके देइथिले। तबे बाइबल एपरी अनेक ऐतिहासिक जगह गुडी को से लिखा अछि। से मध्यरो आज मध्य मु आपन गुटे देखैबी बेथेस्दा बोली कहा जाए। बेथेस्दा कुंडभा पोखरी बोली कहा जाए, जाको आपण पाई परिबे यूहन्ना लिखित सुसमाचार 5 पर्व तार एक पदरू लिखा अच्छे। मु पढ़ी आपण निमंते आठारे केमती लिखा अच्छी कौन लिखा अच्छे। यूहन्ना 5 पर्व तार एक पद लिखा अच्छी। एथि उतार जिहुदी मानकर गोटे पर्व पड़ला, आ जीसु जेरूसालेम को यात्रा कले। 2 पद, जेरूसालेम मेष द्वार निकटरे गोटे पुष्करिणी अच्छी। एबिडी भाषा ताकू बेथेस्दा बोली कहते। ताहार 5टी मंडप। 3 सेगुड़िकर अनेक अनेक पीड़ित अंध खंज और शुष्कांग पड़ी रोते से जल संचालन अपेक्षा रोते। 4 कारण कौन समय प्रभुंकर जने दूत पुष्करिणी अवतरण कर जल कंपाउले। आ जल कंपिला परे जे कहीं प्रथम से प्रवेश करुला से जेकोसी रोग आक्रांत होते सुधा सुस्थ होता। ये हूँ से पोखरी। आउ प्रिय बंधुगण, आउ तापर लिखा अच्छी 5 पद, सेठार 38 वर्षावधि रोगग्रस्त जने लोक थिला। आउ जीसु ताकू पड़ी रही देखी बहु काल रोगी बोली जानी ताकू पचारे, तुम्हें कौन सुस्थ होगा इच्छा करुअछ? 7 पद, रोगी तांको उत्तर देला, महाशय जल कंपिबा समय मत पोखरी भीतर को घेनी जापाई मोहर केही नाही, आ मु जाऊ जाऊ अन्य जने मो आगुर पशि जाए। 8 पद, जीसु ताकू कहिले, उठ तुमर खटिया घेनी चलो। से कौन से लोकटी सुस्थ है और आपनार खटिया घेनी चलिया लगिला। से दिन विश्राम बार थिला। तबे एटा होची से जगह देखंतु, से कुंड एबे शुष्क अवस्था रही अछि। जो जगह प्रभु यीशु ख्रीष्ट 38 वर्षर रोग 38 वर्षीय जने लोक को सुस्थ करथिले, जे कि 38 वर्ष पर्यंत माने रोगग्रस्त थिला। सेही भली एक लोक को प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही जगह सुस्थ करथिले, जाकि वर्तमान आपण स्क्रीन रे देखुचंते। तबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांको जीवन रे जेते भी आश्चर्य कर्म करथिले, चमत्कार करथिले, सब चमत्कार मध्य ये मध्य एक चमत्कार अटे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट तो तांको जीवन रे अनेक चमत्कार करथिले, जाके असंख्य अटे, बाइबल लिखा जाए नहीं। किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो 37टी बड़ बड़ आश्चर्य कर्म करथिले ता विषय किंतु लिखा अछि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो 37टी महान बा बड़ बड़ आश्चर्य कर्म करथिले ता मध्य ये हूँ गोटे, जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट 38 वर्षर जने रोगी को से सुस्थ करथिले। आउ सीए एठार रहिथिला। एठार एक पोखरी थिला, पुष्करिणी थिला। आउ बेले बेले कौन होउथिला, स्वर्गर जने दूत आसुथिले। से कौन करुथिले, से जल को कंपाउथिले। आ प्रथम जे प्रवेश करुथिला से सुस्थ होउथिला। तबे ए लोकटी से कहूची प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जे मु जीवा पूर्व आउ जन पशि जाए।
ଫଳରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛ କି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛ କି? ତେବେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଆସନ୍ତି ଏହି ଜାଗାକୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଏହି ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ଏପରିକି ଆମର ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ସେଠାକୁ ନ ଯାଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖୁଅଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ରିଏଲ୍ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ସେଇ ଜାଗା, ରିଏଲ୍ ଜାଗା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ତ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ଜାଗାକୁ। ଆଉ ବେସାଇଦା କୁଣ୍ଡ ବା ପୋଖରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ। ଆଉ ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଆଉ ତା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ। ତେବେ ଯୋହନ ତାର 5 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, 38 ବର୍ଷ ରୋଗୀକୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁଦିନ ସୁସ୍ଥ କଲେ ସେହିଦିନ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଥିଲା। 10 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଅଥବା ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଲୋକକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ବାର, ଖଟିଆ ବହି ନେଇଯିବା ତୁମର ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସୁସ୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତ ଏମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯଦି କିଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଖଟିଆ ଘେନିକି ଚାଲିଲା, ସେଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ 11 ପଦ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଯିଏ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ ବୋଲି ଯିଏ ତୁମକୁ କହିଲା ସେ ଲୋକ କିଏ? 13 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ତା ସେଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ଅଗୋଚରରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋହନ 5 ପର୍ବ 1 ପଦର ପାଠ କଲୁ କିଛି ଅଂଶ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି 38 ବର୍ଷର ଜଣେ ରୋଗୀ ଥିଲା। ସେ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, କେହି ତାକୁ ନେଇଯାଉନଥିଲେ, କେହି ଭରସା ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ସେ ଆସିଲେ, ସୁସ୍ଥତା କଲେ, ଆଉ ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।